عليكم أحبائي التلاميذ والتلميذات الآباء والأمهات. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد، وهذه المرة مع لا جيومتري دونك الهندسة. دونك كنحاولوا مرة نديروا فيديوهات في الهندسة باش التلاميذ أيضا يستافدوا اللي عندهم مصاعب وصعوبات في الهندسة. دونك مرحبا بكم مرة أخرى، واللي باقي ما اشتركش في القناة يفعل الجرس ويشترك باش يوصلوا أي جديد ديال الفيديوهات. مرحبا بكم. اليوم عندنا لو تيوريم دو بيثاغور. دونك بيثاغور عالم رياضي بحال طاليس بحال إقليدس. دونك هذا عالم أصله من اليونان، بيثاغور. Si vous cherchez, vous allez travailler يعني beaucoup de choses على هذا scientifique اللي كان mathématicien. دونك لو تيوريم ديالو اللي هي مشهوره ومعروفه كتقول لنا بان الا شدينا واحد تريونغل ريكتانغل، يعني تريونغل يكون قائم الزاويه، وكنحاول نشرح بالعربيه باش تفهموا. بالنسبه للريكتانغل هي قائم الزاويه. دونك ان تريونغل ريكتانغل اون ا ou bien en C ou bien en B كما كانت لو بوين. كنشوفوا واحد الملاحظه، ليبوتينوس يعني الضلع اللي مقابل مع ديك لونغل دروا هو اللي كنقولوا عليه لو كاري. دونك بي سي كاري ايغال لي دو كوتي او كاري، يعني كنجمعوهم. دونك يعطينا ا سي او كاري بلس ا بي او كاري. دونك كما كان عندنا هاد الضلع اللي هو مقابل مع الزاويه القائمه كيتسمى ليبوتينوس، بالعربيه الوتر، كنرفعوه او كاري. دونك وكنرفعوه او كاري هو بوحدو او كاري ايغال لي دو كوتي الاخرين، يعني الاضلاع الاخرين بجوج مجموعين مع بعضياتهم مرفوعين او كاري. سي سا لو تيوريم. دونك لو تيوريم سي سامبل. الا بغيت نحفظها خصني نعقل على ليبوتينوس، نعرفو فين كاين. دونك هو اللي كيشوف في الزاويه القائمه، ومن بعد كندير او كاري. باغ اكزومبل نشوفوا هاد لوترو تريونغل. هنا عندنا تريونغل ريكتانغل اون سي. الا كان عندنا اون سي في هاد الحاله غادي نقولوا ا بي او كاري. دونك ا بي او كاري هو ليبوتينوس، دونك الوتر مرفوع مربع. ا بي او كاري ايغال لي دو كوتي او كاري، دونك ايغال بي سي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك التلميذ اون فيت عوض ما يحفظ غير هكاك ما فهمش، خاصو يعرف فين جا هاد الوتر، يعني فين جا ليبوتينوس. دونك سي سا لو تيوريم اون جينيرال، يعني ما فيها حتى شي صعوبه. دابا نشوفوا ان بوتي اكزامبل باش نقدروا نكالكوليو ليبوتينوس. يعني الا عطاونا مثلا لي دو كوتي، يعني غيعطيوك واحد الريكتانغل اللي هو قائم الزاويه. دونك غيعطيوك واحد تريونغل قائم الزاويه وغيعطيونا لي دو كوتي، مي ا كونديسيون اون فا شيرشي بي سي، يعني خاصنا نبحثوا على بي سي. سي كوا بي سي؟ دونك ايسي AC égale à 4 cm, AB égale à 3 cm, mais on ne sait pas BC. Donc, خصنا نعرفو BC à quoi égal. Donc, le théorème dit soit ABC un triangle rectangle, قائم زاوية. Selon le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. دونك هنا غنجيو غنطبق الخاصيه مباشره. AC au carré égale à 4 au carré, AB au carré égale à 3 carré. دونك الا جمعتهم غتعطيني 16 plus 9. 16 plus 9. Donc au total on a BC carré égale à 25 carré. 25 par exemple. دونك الا بغيت نعرف BC غادي ندير الغاسين، جذر المربع، يعني العكس ديال المربع هو الجذر المربع. Puisque 25 est positif, je peux calculer facilement racine 25. Donc BC, à la fin, j'obtiens BC égale à racine 25 égale à 5 cm. Je dois écrire l'unité. يعني ما ننساش الوحدة هنا في الآخر. Et on passe maintenant à un exercice pour يعني باش تزيدوا المهارات ديالكم إن شاء الله.
فوالا التلاميذ هاد l'exercice اختاريته لكم باش تخدموه. Donc vous prenez une feuille et un stylo et vous réfléchissez bien. Donc غادي نتقطعوا الفيديو حتى تكملوا l'exercice وعاد من بعد تشوفوا la correction ان شاء الله معايا. On montre cet exercice concernant le triangle X, Y, Z. Donc, on a tous les données. Est-ce que ce triangle est rectangle? يعني واش هذا المثلث قائم الزاوية. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore ولكن هذه المرة بطريقة عكسية. Donc, عطينا les données X, Y, X, Z وعندنا Z, Y. دونك اللي كيبان ليا كملاحظه هو انني ممكن نجمع ما بين هادو بجوج لحقاش كتبان ليا 3 و 1 يقدروا يعطوني 4 ونقدر نرفع او كاري يعطيني 8. دونك هادي باش غنقدر نعتمد على ديك لي كاري. دونك كملاحظه كنبدا بها هي الاولى عاد من بعد كندير لا ديمونستراسيون. دونك جو في كومونسي. دونك ici je vais enlever le carré, je vais faire le carré ici. X, Y, ça donne racine 3 moins 1 le tout au carré. Z, Y nous donne racine 3 plus 1 le tout au carré. Ça, c'est l'identité remarquable que je sais calculer. يعني هذه راه معروفة متطابقة هامة. Donc, je mets racine 3 carré moins 2 racine 3 plus 1. Ici, je mets racine 3 carré plus 2 racine 3 plus 1. Donc, si je vais rassembler x, y carré plus z, y carré, ça fait 3 moins 2 racine 3 plus 1 plus 3 plus 2 racine 3 plus 1. Donc ici, je peux simplifier 2 racine 3 avec moins 2 parce qu'ils sont opposés. Donc je peux simplifier. Ça reste 3 plus 3, on nous donne 6 plus 1, 7 plus 1, 8. Donc au total, j'obtiens x, y carré plus z, y carré égale 8. Donc 8, c'est racine 8 à la puissance 2. Racine 8, c'est comme vous voyez, c'est xz. À la fin, j'obtiens xz. Donc le théorème, c'est vérifié. Donc هنا في الآخر لاحظنا بأن عطاتنا le théorème de Pythagore. Donc ça veut dire que à la fin يعني بسهولة لقيت بأن هذا le triangle هذا المثلث اللي هو x y z كيحقق le théorème Pythagore. Donc le théorème Pythagore dit x y carré plus z y carré ça fait x z carré. Donc il nous donne x z carré. Donc في نظركم هذا le triangle إلا بغيت نرسمو غيجيني comme ça. L'hypoténuse, c'est XZ. Je peux faire comme ça. XZ. Et l'angle droit en Y. Donc, la règle dit XZ carré égale YZ carré plus XY. Et je vous souhaite une bonne chance. Donc, استفدوا من هذا l'exercice لحقاش exercice vraiment كيستاهل انكم تخدموه مزيان وتعودوه. وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في الامتحانات ونقط جيدة. Donc, bonne chance pour tout le monde.